Hello. So আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে motion of charged particle in uniform magnetic field. Because আমি ডিসকাস কৰিম এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকুল এখন ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডত সোমালে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাথ ফৰ্ম কৰে আমি সেই টপিকৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে গতিকে ফাৰ্স্ট চোৱা so motion of charged particle in uniform magnetic field. Uniform magnetic field. আজি আমি এই টপিকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম গতিকে আমি অলৰেডি গম পাইছো এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকুলৰ ওপৰত ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন এপ্লাই কৰা ফোৰ্স হৈছে F = QVB sin θ গতিকে আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি অলৰেডি এখিনি ডিসকাস কৰিছো গতিকে এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকুলে যদি এখন ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডত পাৰপেন্ডিকুলাৰলি সোমাই যায় তেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটোৰ ওপৰত এপ্লাই হোৱা যিটো ফোৰ্স এই ফোৰ্সটো কেৱল ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে আৰু যেতিয়া ফোৰ্সটো ম্যাক্সিমাম হয় মানে আলটিমেটলি ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনে চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটোৰ ওপৰত এপ্লাই হোৱা যেতিয়া ফোৰ্সটো ম্যাক্সিমাম হয় তেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটো আলটিমেটলি ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনত এটা সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰে মানে আলটিমেটলি চাৰ্জ পাৰ্টিকুলৰ ওপৰত ম্যাগনেটিক ফিল্ডে এপ্লাই হোৱা ফোৰ্সৰ কাৰণে চাৰ্জ পাৰ্টিকুলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডত সাৰ্কুলাৰ কিছুমান পাথত মুভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে চাও আমি হেতু এটা এখন হৈছে এখন ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনৱাৰ্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন আমি এনেকে ক্ৰস সি ইউজ কৰো ঠিক আছে এখন ইনৱাৰ্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডত এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকুল পাৰপেন্ডিকুলাৰলি সোমালে মানে এনেকে সোমাই যায় এনেকে যেতিয়া সোমাই যায় এই চাৰ্জ পাৰ্টিকুলে এটা সাৰ্কুলাৰ পাথ এনেকে ফৰ্ম কৰে চাৰ্জ পাৰ্টিকুল ফৰ্ম এ সাৰ্কুলাৰ পাথ ইনসাইড দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে গতিকে এই সাৰ্কুলাৰ পাথটো যেটো প্ৰত্যেকটো পইণ্টত ড্ৰ কৰা টেনজেন্টৰ ডাইৰেকশনত কি থাকিব চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটোৰ যেটো ভেলোচিটি থাকিব ঠিক আছে গতিকে এই চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটো এই সাৰ্কুলাৰ পাথটো ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে যেটো ফোৰ্সৰ দৰকাৰ হয় যেটো সেন্টিমিটাল ফোৰ্স আৰু সেই সেন্টিমিটাল ফোৰ্সটো আলটিমেটলি এই চাৰ্জ এই পাথটোৰ ৰেডিয়াসটো হৈছে r মানে এই যেটো সাৰ্কুলাৰ পাথ ফৰ্ম কৰিব এই সাৰ্কুলাৰ পাথটোৰ যেটো centimeter force required centimeter force that is mv²/r is provided is centimeter force is provided by the magnetic force that means qvb sin কিমানৰ সমাইছে 90 ডিগ্ৰী sin 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে that means charge particle form is charge particle enter a uniform magnetic field perpendicularly then it form a circular path inside the magnetic field ঠিক আছে so the required centripetal force is provided by the magnetic force hey required যেটো centripetal force দৰকাৰ হ'ব তো কোনে প্রভাইড কৰিব required centripetal force is provided by the magnetic force therefore mv²/r = qvb sin 90 degree so sin 91 vv cancelable so we get r = mv/qb r = mv/qb so this is the radius of the circular path formed by the charged particle inside the uniform magnetic field right the qvb q is a charge magnetic force v velocity b is a magnetic field ঠিক আছে suppose the charged particle a charged particle যেটা মুভ কৰে মুভ কৰাৰ কাৰণে তাৰ কি থাকিব এটা ডেফিনিট কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকিব so this kinetic energy we know the kinetic energy of the charged particle the kinetic energy of the charged particle suppose k by e বুলি ধৰিব e = half of mv² kinetic energy আমি অলৰেডি ফার্স্ট স্টেপ পাইছিলো kinetic energy আৰু momentum মাজত এটা ৰিলেচন আছে এই যেটো mv মানে momentum সো এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম kinetic energy half of mv² so this is equal to half of m² v² divided by m পাৰিম লিখিব যদি আমি যদি সোৱা হয় so this m² v² equal to কিমান হ'বগে 2m into e হল মানে mv equal to √2m e so this is equation number 1 mv equal to √2m e therefore আমি যদি a r of value to equation number 1 ত put কৰি দিও then therefore r is equal to √2m e divided by qb so this is the radius of the circular path in terms of energy radius of circular path in terms of energy ঠিক আছে আকৌ এই চাৰ্জ পাৰ্টিকুল যদি এই ফিল্ডখনত যেতিয়া সোমাই যায় কাৰণ চাৰ্জ পাৰ্টিকুলটো মুভ কৰিব কাৰণে ই যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ফোৰ্সৰ কাৰণে ই সাৰ্কুলাৰ পাথ ফৰ্ম কৰিলে এতিয়া
এই চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো যেতিয়া মুভ কৰে কি থাকিব লাগিব এটা ডেফিনিট পটেনশিয়াল থাকিব লাগিব the charged particle is moving through a definite potential if the charged particle q is accelerate show potential difference v so potential difference v then E equal to q into v therefore r equal to root over twice m e asile twice m e thai hobo q into v মানে কাইন্ডিং এনার্জি q v হৈ গল ইফালে থাকিলে q into v এটা তোমালোকৰ মনত আহিব পাৰে যে e equal to q v কেনেকৈ হ'ল মানে e মানে হৈছে কাইন্ডিং এনার্জি মানে হৈছে ওয়ার্ক ডান সো ওয়ার্ক ডান মানে w equal to কি আছিল q v মানে v equal to w by q পাইছিল v equal to w by q এটা w equal to q v তো তাৰ পৰা এইটো আহিছে ঠিক আছে r equal to root over twice m qv by qv তুমি দুইটা সাইডক স্কয়ার কৰা স্কয়ার কৰিলে তুমি পাবা r square q square b square equal to twice m q into v so q cancel আমি ইয়াৰ পৰা পালো q by m equal to 2v by b square r square so this is the expression of specific charge specific charge it was a charge or mass ratio the ratio between magnitude of charge and mass of the charge is known as specific charge এটা আমি এটো কি হয় এক্সপ্রেশন বলো স্পেসিফিক চার্জ এক্সপ্রেশন তো আহিব পারে পরীক্ষা দিব পারে so what do you mean by specific charge so what do you mean by specific charge derive the expression of specific charge in terms of potential so q by m ঠিক আছে এটো r square q square b square equal to twice m qv a q eta cancel গল গতিকে q q টো cancel গল q divided by m উপর থাকিলে twice v by b square ঠিক আছে so this is the expression of specific charge today আমি অলরেডি ডিসকাস কৰি আছো motion of charged particle in uniform magnetic field ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি এই charged particle টোৰ সার্কুলার পাথটো যেটা ফর্ম কৰিছে যে সার্কুলার পাথটো ফর্ম কৰে কিমান টাইম লাগে required time for complete one circular path that means time period আমি হেতুৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম নেক্সট টাইম ঠিক আছে আমি হেতু চাও এতিয়া next one if t be the time period of the charged particle মানে charged particle to যদি সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনৰ এপাক ঘূৰিব কাৰণে t টাইম লাগে তেহেতু টাইম পিৰিয়ড if t be the time period of the charged particle then t equal to কিমান হ'ব 2 pi r by v t equal to 2 pi r by v so this t equal to এই ইকুয়েশন 1 অফ পাইছিলো ইকুয়েশন 1 to সোয়া r equal to কিমান পাইছিলো mv by qv r equal to mv by qv এই r by যদি v কৰো r by v মানে কিমান হ'ব m by qv এই r by v ঠাইত কিমান হইলে m by qv গতে ইউজিং 1 so t equal to কিমান plus pi m by qv therefore angular velocity আমি ইয়াৰ পৰা যদি angular velocity দিও angular velocity omega equal to কিমান আছিল twice pi by t twice pi by t वाला लगे twice pi divided by t কৰি দিয়া কিমান লাগো qb by m গতি আমি অলরেডি এটা কথা গম পালো যে টাইম পিৰিয়ড টো ৰেডিয়াছৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে বা ভেলোচিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে angular frequency does not depend on radius and velocity radiusৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে না ভেলোচিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে so it is depends on only mass and charge of the mass and magnitude of charged particle question তেনেকৈ দিব পাৰে so that time period is depends on mass and magnitude of charged particle question তেনেকৈ আহিব ঠিক আছে গতিকে আমি এইখিনিতে আমাৰ এটো আছে এটা যদি charged particle টো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা আমি এই যেটো টপিক ডিসকাস কৰিলো এটো হৈছে charged particle টো ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনত পারপেন্ডিকুলারলি সোমালে যদি charged particle ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনত পারপেন্ডিকুলারলি নোসোমায় এটা ডেফিনিট এংগল কৰিব না তেতিয়া কি হ'ব if the charged particle is entered in a magnetic field at an angle greater than 0 degree and less than 90 degree what happen ঠিক আছে আমি হেতু টেস্ট এটা সোয়া so if the charged particle is entered in a magnetic field at an angle theta where theta to কিমান less than 90 degree greater than 0 degree এটা এইখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই আমি x axis ত x ৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন কনসিডার কৰিছো ঠিক আছে আৰু z axis ত x ৰ ফোর্সটো আছে গতিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনৰ লগত যেতি চাৰ্জ পাৰ্টিকল দেখে থিটা এংগল কৰি এই v ভেলোচিটিত কমাই দিয়ে
তেতিয়া এই ভেলোচিটি যেহেতু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি, so it is resolved into two components. One is v cos theta along the direction of magnetic field, and another one is v sin theta perpendicular to the direction of magnetic field. ঠিক আছে? So therefore the charged particle form a helical path inside the magnetic field. A magnetic field of force to কাৰণে যেহেতু charged particle magnetic field খন এনেকৈ আছে, এনেকৈ থকা magnetic field খনত charged particle এনেকৈ সোমাই দিলে, তেতিয়া এই magnetic field খনে এইটো ডাইৰেকশ্যন থকা magnetic field খনে তাৰ ওপৰত ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব, যিটো কাৰণে charged particle magnetic field খনৰ ভিতৰত এনেকৈ এটা পাথ ফৰ্ম, এইটো পাথ স্পাইৰেল শেপ ইট ফৰ্ম এনে স্প্ৰিঙৰ দৰে এনেকৈ স্পাইৰেল শেপ পাথত এইফালে থকা magnetic field খনত এনেকৈ ফোৰ্সটো থকাৰ কাৰণে এনেকৈ এই স্পাইৰেল শেপৰ এনেকৈ পাথৰ থ্ৰেডি কি এনেকৈ মুভ কৰি কৰি আগলৈ গৈ থাকে। It forms a helical path or spiral shaped path inside the magnetic field. বুজি পাইছে? আৰু সেই ফোৰ্সটো কি হয় এই ম্যাগনেটিক ফোৰ্স হয়। The charged particle form a helical path inside the magnetic field. Ultimately helical path বা সেই spiral shape মানে স্প্ৰিঙৰ লেখা যিটো পাথ, সেই পাথটো আলটিমেটলি কি হয় লেখা, এটো কি একচুয়ালি ইট ইজ এ সার্কুলার ট্রানজিশন। এটা সার্কুলার, তাৰ কাৰণেও সেন্ট্রিপিটাল ফোৰ্সৰ দৰকাৰ হ'ব, আৰু তাত যদি সেন্ট্রিপিটাল ফোৰ্স দৰকাৰ হ'ব, সেই সেন্ট্রিপিটাল ফোৰ্সটো কোনটো হ'ব, এই যিটো এই পাৰপেন্ডিকুলাৰ কম্পোনেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনৰ লগত যিটো কম্পোনেন্ট পাৰপেন্ডিকুলাৰ দিছে সেই ফোৰ্সটো তাত এপ্লাই হ'ব, মানে সেই ভেলোচিটি কম্পোনেন্টটো ইয়াত ইউজ হ'ব। ঠিক আছে? গতিকে ইনসাইড দা ফিল্ড it form a helical path inside the field, inside the field. Therefore required centripetal force is কিমান হ'বগে centripetal force m v perpendicular square divided by r, এই সার্কুলার পাথটো যিটো আছে ইকুয়াল টু q v perpendicular into b divided by this q v perpendicular into b, q v perpendicular into b. এই যেটো sin 90 ডিগ্ৰী এটো তো ইয়াত কথা নাই, এটো বস্তু কাৰণ v sin থিটা কম্পোনেন্ট অলৰেডি ম্যাগনেটিক ফিল্ড লগত পারপেন্ডিকুলাৰলি আছে, গতিকে v পারপেন্ডিকুলার এটা ক্যান্সেল গ'ল, সো r ইকুয়াল টু কিমান ল'ব m v perpendicular divided by qb. v perpendicular মানে কিমান, v sin theta divided by qb, r equal to mv sin theta by qb. ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে এটা কথা লিখিব পাৰা, inside the magnetic field then the charged particle or then the velocity, এইখিনিতে তোমালোকে লিখিব পাৰা the velocity will be resolved into two components, v cos theta along the direction of magnetic field and v sin theta perpendicular to the direction of magnetic field. Therefore required centripetal force এটো পাই দিব, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে? required centripetal force। ঠিক আছে? so this r equal to mv sin theta by qb হল। এটা এই r টো আমি এটো পালো ৰেডিয়াস। এটা ইয়াৰ পাছত যদি তোমাক সোধে যে টাইম পিৰিয়ডটো কিমান হ'ব, so this time period এপাক ঘূৰিবৰ কাৰণে আমাক কিমান টাইম দিব, so time period কি আছিল, t equal to 2 pi r by v perpendicular, so 2 pi r by v, r by v perpendicular it was this r divided by v perpendicular কিমান আহিল m by qb, so it will be 2 pi m by qb. দেখিছা r to ultimately theta upon dependent, কিন্তু time period to dependent নহয়, যিয়ে নকৰালে time period is independent but radius is dependent. যদি থিটাটো যদি বাঢ়ি যায় ৰেডিয়াসটো বাঢ়ি যাব, থিটা যদি কমি আহে ৰেডিয়াসটো কমি আহিব। কথাটো গম পাইছে? গতিকে দিস ইজ টাইম পিৰিয়ড, সো টাইম পিৰিয়ড ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, এইটো আকৌ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, ই কাৰো ফেক্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড, না এংগুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ভেলোচিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ৰেডিয়াসৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ঠিক আছে? গতিকে নেক্সট আমাৰ আহিছে যে এই যেটো সার্কুলার পাথ অলৰেডি ফৰ্ম কৰি গৈ আছে, সো হোৱাট উইল বি দ্য লিনিয়াৰ ডিসটেন্স, এনেকে ফৰ্ম কৰোতে কিমান দূৰ যাব, দ্যাট ইজ পিটছ, দ্যাট ইজ পিটছ অফ হেলিক্স, দ্যাট ইজ লিনিয়াৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেল ইন কমপ্লিট ওৱান ৰোটেশন। এটা কমপ্লিট ওৱান ৰোটেশনত লিনিয়াৰলি কিমান ডিসটেন্স যাব, দ্যাট ইজ পিটছ অফ হেলিক্স, পিটছ অফ হেলিক্স নেক্সট টপিক, pitch of helix. What is pitch of helix? This is linear distance travel
in one rotation. Eta rotation কিমান যাব linear distance. So linear distance travel এইটো direction মানে b direction এনেকে যেটা মুভ কৰি কৰি গৈ থাকিব এইটো direction velocity কি আহিব v parallel. এপাক ঘুরে যেটো টাইম লাগিব that is time period. That is v. মানে s equal to v d formula. So v parallel means v cos theta. T means twice pi m by qb. So it will be 2 pi m by qb into v cos theta. So this is the pitch of helix. Pitch of helix is twice pi m by qb into v cos theta. গতিকে কোৱেশ্চনটো চাবা এটো আহিছে আগতে আহিছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট এটো 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে আগৰ পৰীক্ষাত 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে এটো এনেকা আহি গৈছে ধুনীয়াকৈ ডায়াগ্ৰামটো কিবা ইজি ঠিক আছে গতিকে আমাৰ এইখিনিতে আমি মোশন অফ চাৰ্জ পাৰ্টিকল ইন ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটো পাৰ্ট অলৰেডি আমাৰ শেষ হৈছে এটা এইখিনিতে আমি পাব পাৰো ভেলোচিটি সিলেক্টৰ বুলি এটা পাৰ্ট আছে ভেলোচিটি সিলেক্টৰ যদি এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল এটা ৰিজনত সোমায় যেটো ৰিজনত ইলেক্ট্ৰিক আৰু ম্যাগনেটিক দুইখন ফিল্ড থাকে তে সেই ৰিজনটো দুইখন ফিল্ডে যদি চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো পৰ একেটা ডাইৰেকশন যদি ইকুৱেল ফোৰ্স এপ্লাই হয় তেলে চাৰ্জ পাৰ্টিকলে কেনেকুৱা পাথ ফৰ্ম কৰিব আমি সেইটো ওপৰত ডিসকাস কৰিম নেক্সট টপিক velocity selector. So here you consider two fields mutually perpendicular to each other. So electric field is acting along y axis, magnetic field is acting along z axis. ठीक है सर? So in that region we consider a charged particle is entire perpendicular to both the field. Magnetic field khon aru electric field khon duita region or majori charged particle to perpendicularly tar he region to hoise. Then the force acting on charged particle by electric field, that means force acting on charged particle by electric field F equal to QE. QE. Yeah, direction QE. QE. Electric field direction upward, so it is along Z. QE Z cap. Z cap means along y axis. Rekita kotha man koriba. Due to applied electric field, charged particle form a parabolic path. Charged particle tai parabolic path form korbe. Ekhon electric field. But in magnetic field, it forms a circular path. ठीक है सर? But इनका circular path form करे. किन्तु electric field का parabolic path form करे. The electric field का apply करा force to करने ये कौन फाले move करे से upward direction move करेगा. ठीक है सर? Next, force acting on charged particle by magnetic field, which is entered with velocity v along x axis on move करे से. ठीक है सर? So this is Q V cross B. V to कोन direction along x axis cross B. B to कोन direction along z axis. That is k vector. So we get Q V B I cross k. I cross k. So I cross k means minus z. Q V B minus of z. This is force acting on charged particle by magnetic field F1. ঠিক আছে এটা সেই চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো পট এপ্লাই হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খনে যেতিয়া ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব হি এনেকে মুভ কৰিব along y axis আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ড খনে যেতিয়া ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব হি মুভ কৰিব এনেকে নেগেটিভ y axis মাইনাস নেগেটিভ y axis so if both the forces are equal if Fe equal to Fm sorry यहाँ दुटा जितो resultant force Fe और Fm दुटा जितो resultant force so this F equal to Fe ऊपर गल और Fm तल लाइन the resultant force किमान हो F equal to Fe minus Fm and दुटा মাজৰ angle to 180 degree vector পাই আছিলো if two vectors are making an angle but if two vectors are opposite to each other then their resultant will be their difference. So Fe is acting along y axis, Fm is acting along negative y axis. Electric field apply kara force to positive y axis at gol, magnetic field apply kara force to kon phale ahile negative y axis at gol. ठीक है सर? But ultimately resultant force to give you the difference. So Fe minus Fm. So if they are equal, jodi duita equal hoy F equal to Fe minus Fm. If they are equal, if
FE equal to FM inequality তেনেকে F equal to FM মানে QE equal to QVB then V equal to E by B এই V equal to E by B এই যেটো velocity পালো V equal to যেটো E by B এই যেটো velocity পালো এই velocity to the charge particle is not deflected it deflect নহয় ই কোনটো ডাইৰেকশন মুভ কৰিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আপওয়ার্ড ডাইরেকশন পজিটিভ হৈ আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেগেটিভ হৈ আছে আলটিমেটলি কি চার্জ পার্টিকল এটা ডেফিনিট ভেলোসিটি সিলেক্ট কৰি কি উইদাউট এনি রিফ্লেকশন undeflected হৈ like straight pattern move কৰিব along x axis so at which velocity the velocity at which they selected by the charge particle without any deflection that principle is known as velocity selector hey this principle এটাকে কি বলি কয় velocity selector বুলি কয় ঠিক আছে গতিকে এটোই তোমালোকে নটো হেৰি কৰিবা velocity selector তাৰ নহয় একেবাৰে ইজি বস্তু ঠিক আছে এটা আছে আমাৰ বায়ট-সেভাৰ্টছ ল ঠিক আছে আমাৰ মানে ম্যাগনেটিক ইফেক্ট অফ কারেন্ট আমি অলরেডি ওরেস্টেড এক্সপেরিমেন্টের উপর আইডিয়া আছে when current is flowing to a conductor then a magnetic field produced around it according to ওরেস্টেড এক্সপেরিমেন্ট যেটা এটা কন্ডাক্টর মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হয় তার সাইকেলে এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হৈছে ঠিক আছে এটা তাৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আমি যেটো এটা ল পাইছো এটা বায়ট-সেভাৰ্ট ল বুলি কয় বায়ট আৰু সেভাৰ্ট সনে মিলি পেলাই এটা থিওৰেম ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল when current is flowing to a conductor then how magnetic field is affected magnetic field কেনেকে ভেৰি কৰে তাৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই এটা ল ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল আমি এটা কারেন্ট ফ্লো হৈ থকা যিকোনো শেপৰ আৰবিট্ৰাৰি শেপৰ এটা কন্ডাক্টিং এলিমেন্ট তা কনসিডাৰ কৰিছিল কন্ডাক্টিং পাৰ্ট এটা ঠিক আছে তো তাৰ চাৰিফালে এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হৈছে সো দিস ইজ I কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে ইয়াতে আমি এটা স্মল পাৰ্ট কনসিডাৰ কৰিছো এইটো এটা স্মল পাৰ্ট দিস ইজ DL a small part to it is DL ইয়াত যদি চোৱা হয় ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ মাজেদি কারেন্ট ফ্লো হৈছে ইয়াৰ মাজেদি কারেন্ট ফ্লো হৈছে ইয়াৰ পৰা r ডিসটেন্সত আমি এটা পয়েন্ট হলো p তো এই p পয়েন্টত ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিমান হ'ব তো p পয়েন্টৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড চাবৰ কাৰণে আমি এনেকে এটা টেনজেন্ট ড্ৰ কৰি আমি এনেকে এইটো এটা চালো দিস এংগল ইজ থিটা ঠিক আছে গতিকে বায়ট-সেভাৰ্টে কৈছিল যে এই কন্ডাক্টৰডালৰ মাজেদি কারেন্ট ফ্লো হোৱাৰ কাৰণে তাৰ চাৰিফালে এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হ'ব ঠিক আছে সো দিস ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু দা লেংথ এলিমেন্ট DL এই যেটো স্মল পার্ট এটা কন্ডাক্টৰডালৰ এটা স্মল পার্ট এইটো এই পোরশন এইটো DL বুলি কোৱা আছে কন্ডাক্টৰডাল এই DL পার্টটোৰ কাৰণে ইয়াত কিমান ম্যাগনেটিক ফিল্ড হ'ব এইটো আমি উলিয়াব লাগে DL পার্টটো দিস ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট দা পয়েন্ট P the cycle magnetic field produces the magnetic field at the point P due to the length element DL is কি বুলি কোৱা আছিল this dB is proportional to I বুলি কৈছিল sorry ideal means current element তো মন কৰিবা আমি সাধাৰণতে source of electric field জানো source of magnetic field electric field can be produced by a charge particle magnetic field that means it will be static charge rate of charge so magnetic field can be produced by moving charge চার্জ পার্টিকলটা যদি মোশনত থাকে তাহলে কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন প্রিপেয়ার করবে প্রডিউস করবে ঠিক হয়ে এটা কারেন্ট এলিমেন্ট মানে কারেন্ট ফ্লো হৈ থকা এটা কন্ডাক্টর এটা স্মল পার্ট এটা কারেন্ট এলিমেন্ট সো কারেন্ট এলিমেন্ট ফর্ম এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড সো দিস ইজ আইডিয়াল I into length মানে কারেন্ট ইনটু লেংথ দ্যাট ইজ কারেন্ট এলিমেন্ট ঠিক আছে সো dB is proportional to IDL that means current element dB proportional to ideal current element ঠিক আছে next is proportional to sin theta this is sin theta theta আছে that is sin theta directly proportional and is proportional to 1 by r square inversely proportional to square of this যিমানে distance বাঢ়ি যাব সিমানে কমি আহিব মানে আলটিমেটলি আমাৰ কুলম্বস ল লিখে যিমানে ফোর্স টু ডিসটেন্স টু চার্জ পার্টিকলটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স বাঢ়ি গৈছে ফোর্স টু কমি আহিছে মানে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড 1 by 4 pi epsilon q by r square মানে k q by r square ইলেক্ট্রিক ফিল্ড k q by r square তাৰ লগত সিমিলাৰিটি আহি গৈছে বুজি পাইছে k q by r একদম ইয়াৰ লগত একদম একে তুমি চাবাচোন ইলেক্ট্রিক ফিল্ড E কিমান পাইছিলো k q by r square এই k ঠাইত আছিল
1 by 4 pi epsilon naught q by r square আছে হয়নে কেইটা আহিলে 1 by 4 pi epsilon naught আৰু ইফালে q by r square চাবা এইটো খতে একদম একে হ'ব এই পাৰ্টটো কাট লাগা জায়গাত কি বৈছে তুমি চাবা so dv proportions to ideal proportions to sin theta proportions to 1 by r square ঠিক আছে so on the basis of this we get this dv proportional to I dl sin theta divided by r square. So this is equal to dv equal to k I dl sin theta by r square. Here k is constant, where k equal to mu naught by 4 pi. K কিমান হ'ব mu naught by 4 pi. He is a 1 by 4 pi epsilon naught আছে তার 1 by epsilon naught হলে ইয়াত কিমান বৈছে mu naught ঠিক আছে k equal to mu naught by 4 mu naught মানে কি কম কৰিব mu naught by 4 pi therefore dv equal to কিমান হ'বগে mu naught by 4 pi equal to k equal to mu naught by 4 pi that is 10 to the power minus 7 Weber ampere inverse meter inverse Weber ampere inverse meter inverse ঠিক আছে dv equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square so this is the mathematical explanation of Biot-Savart's law dv equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square তাত k equal to কিমান পালো mu naught by 4 pi এটা তোমালোকে দেখিছা সিমিলাৰিটি কেনেকৈ হৈছে এই 1 by 4 pi epsilon naught তা হল কিমান কইলে mu naught by 4 pi মানে আলটিমেটলি 1 by epsilon naught তাত কইলে mu naught হল এই r square ঠিক আছে q মানে কইলে I into dl এটো কেনেকৈ কইছে I into dl হেতু তুমি নেক্সট আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত আমি গম পাই যাম মানে কাৰেন্টৰ জায়গা সরি চাৰ্জৰ জায়গা ইয়াত কি কইলে I dl sin theta ঠিক আছে এটোকে যদি আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখো তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিম চাবা ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম in vector form dv equal to mu naught by 4 pi I dl cross r divided by r square sorry r cube dv equal to mu naught by 4 pi I dl cross r divided by r cube এটা ভেক্টর ফর্ম তুমি সব এটা ভাঙি দিয়া dl cross r মানে dl r sin theta divided by r cube এই r ক্যান্সেল হল কিমান হল dl sin theta by r square এটা সো এটা ভেক্টর ফর্ম ঠিক আছে গতিকে আমি যদি সিমিলারিটি চাও সিমিলারিটি ইন বিটুইন কুলম্বস ল এন্ড Biot-Savart law that is both are inverse proportional ঠিক আছে and both are given electrostatic force to আমি কি পাইছিলো electrostatic force to আমার লং রেঞ্জ ফোর্স পাইছিলো ঠিক আছে ম্যাগনেটিক ফোর্স তো তুমি তেনেকে পাবা ইট ইজ এ লং রেঞ্জ ফোর্স নেক্সট ইট ইজ ইনভার্স প্রপোর্শনাল নেক্সট ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পালো এ কারেন্ট এলিমেন্ট ফর্ম এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাত পাইছিলো এ চার্জ পার্টিকল ফর্ম এ ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক আছে সো দিস আর দা ডিফারেন্স এটা এই Biot-Savart লর আমাৰ কিছুমান এপ্লিকেশন আছে আমি সেই এপ্লিকেশন খিনি আমি চাম ইয়াৰ পাছত চাম যে এই যেটো আমি mu naught বুলি যে কৈছে সেই তাত এপসাইলন naught নতে আছিল পারমিটিভিটি ইয়াত এটো mu naught বুলি যে যেটো কোৱা হৈছে তাক কোৱা হয় absolute permeability in free space ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈছে কিমান 4 pi into 10 to the power minus 7 Weber ampere inverse meter inverse মনে রাখি এই mu naught by 4 pi মানে এটো আমি লিখিছো 10 to the power minus 7 ঠিক আছে পারমিবিলিটি মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড এখনত যেনেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস পার হ'ব পৰা তাৰ যেটো এবিলিটি তাৰ পারমিটিভিটি ঠিক এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখনত ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস পার হ'ব পৰা তাৰ যেটো এবিলিটি তাক কোৱা হয় পারমিবিলিটি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ পিছত আমি Biot-Savart ৰ যিখিনি এপ্লিকেশন আছে সেইখিনি ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে হ'ব আছে